guys, may sunog. Malapit sa ginagawang building doon sa Indaya. May sunog guys, oh. Kita nyo yung usok na yan? Sunog yan guys. Ayan oh, sunog yan. Ayan oh, sunog yan guys. Nakikita nyo, ayan oh. Katabi ng building na ginagawa, ayan oh, sunog yan. Malapit sa 168 guys. Guys, 168 na yata yung nasusunog guys. Guys, ayan oh. Sa 168 yan. Oh, sa 168 yan guys. Di ko alam kung 168 yan eh. May sunog? Di ko alam kung ano dyan eh. Di ko alam kung ano nangyari. Ayun oh. Yung umuusok na yan oh. Ayun oh. Sunog yan guys. Sunog yan. Sunog yan. May fire truck kaming narinig kanina. Ayun oh. Kahapon, yung nakaraan, noong 2023 pa, ayun o, yan nagkasunog. Ngayon naman dyan. Noon pa yun eh, nagkasunog dyan. Tapos dyan naman guys. Grabe oh. May ipon pa na lumilipad. Oh. Tignan yung sunog oh. Sobrang lakas ng usok oh. Oh. Usok lang nakikita nyo kasi maliit lang yung may sunog. Yan. Oh. Yan, galing yata sa araw yan eh. Hindi ko alam kung saan galing yung sunog na yan eh. Hindi ko alam kung may nagluluto na naiwan. Hindi ko alam. Sunog yata yan guys eh. Oh. Tignan nyo oh. Yun yung usok oh. Oh. Usok. No. Laki? Oo! Ayun o. Crocs pa more. Crocs pa more. Ayun guys, susunog. Sunog talaga yan guys. Hindi ko talaga alam kung sunog yan. Guys, sunog o. Oh, gagi, sunog. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan eh. May takpan sira. Ano ko? Ayan o. Ang laki. Amoy sunog guys. Amoy sunog. Ano yung mga fire truck oh. Nandun na. Grabe, hindi ko alam na may ano dyan. Ayan o, ilog yan. Bakit po? And, wait lang po. Ilog yan, naging ano. Naging, ayun o, ilog yun. Ilog yan, ilog yan. Naging ano. Naging, anuhan ng bulaksak. Ayun o guys, sunog o. Dami lang dumadaan na ambulansya o. 168 yata nasusunog eh. Ayan o. Sobrang ano yan guys. Grabe. Tara dito! Yan guys oh. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan eh. Baka may ano. May nagluluto tapos nakalimutan. Ayun, nasunog. Pasok na, dali. Kakatakot? Oo. Amoy sunog. Amoy sunog. Amoy sunog. Amoy sunog. Labo. Gusto kanina amoy sunog.